دخترکای خوشرو چی خیلی میدونن در تمام جهان ماه نوامبر ماه акция ماه распродажа همه چی را ارزان کردگن. اینا پروین شاپ هم از акция قفا نمونده، از گفتی گپا کاروبار جهانی قفا نمونده. این اینجا چی باره داره акция سر دادگی. نگاه کنین پروین شاپ براش همش باره دبی ترکیه دیگه جونه، فقط دبی ترکیه ای پاستلنی بلیو سر کرده با پای افزال و ماتریال و کرتا و همه چی داره. نگاه کنین بعد باره خودش میبیاره. دخترکای عزیز پروین شاپ خیلی شد ما شما توصیه میتیم همه بروش رفته خودش یک تا گلچین کرده میاره. دخترو برای برند میاره، برای اینم خیلی به پدل که گفتی که پایمو دبی و ترکیه خودش میاره. مقصد اینه بینن دخترکا همه برو از акция دافتیدگی از یک تا با ما نوار گرفته تا قدر امکان نرخوش کتیمش مودم میفهمونم. یعنی طرف بیننده خلات کرتا همه چی هست، همش بری ترکیه و دبی. من قسم بینن نیجنی بیلیوی هم آورده، من اینا رو بینن و اینه خلاتا رو بینن. دخترو بعد نگاه کنین سومکای فسانی و یا کامپلکت من یورا بینن. دخترو یا ترکیه نوای سومکو ترکیه سومکای ترکیه آورده دیدن. دخترو انا اینا باشه بری دبی اینا دوی کورا بینن، انا خیلی و یا کورا بینن، پالاتینسو را بینن. خلاص همه همینا و نلیچای میتونن مراجعت کنن دستافکتون کنن. انا دخترکای خوشرو خیلی акция کو باور کنین یگان جدا نیستای. اینا پروین شاپ برایش ما نمی акция را تشکیل کردگی. همین مدلای نوینکای 1500 سومونه دخترو یک تا دو تموندگی هازی نشانتون میتیم همش акция دافتیدگن 999 سومون شدگی. 1500 سومون کم نیست باور کنین هازی 999 سومون. بعد اینا موچما این مدلش هم خیلی 999 سومون. این مدل 1200 1300 سومشه ایشم 999 سومون. دخترو اوسپت کنین لکم که یک تای دو تایی به حدین برختش خوشروی است که نه بسیاری میخوان که به یگون وای باشه. اینا مرا دخترکو به سنگچه به چی مدلی گفتی گپا скромный با یگون خیلی دیگه هم نشون تیم یک کادر دا نشون تیم. خلاصا ماتریال پای افزول چیز داره کو پروین شاپ акция چند وقته نه تو تمام شدن شه یا سه روز یک سه دوام میکرد. دخترها راست چطورتونه بگیرن و سپت کنن که پروین شاپ برده میره برای هوای یورا این نرخ پیشنهاد کرده. دخترها ایش چنده 1700 1200 چی 2200 سومون بدای هزی 1700 سومون شدگی باری المانالا یا برندی گلوریا دیدن. دخترها خیلی دیدن بروشه چه خوش روی مرامت ایجاد از بسیاری تا آخری نوارا تماشا کننده هم خم پاسونا کن بروش انایو 1300 سومونی. ای چند سوم بود پیش 2500 اینه دینیم 1000 بود هزی 1300 سومون شدگی. یا همش بروی اکسکلوزیو یا بر قفاش نشون ته پروینه منه دیدن چه خیلی برویان 1300 سومون 1300 سومون باور میکنین. این مدل شما ایشم 1300 سومون. دخترها همش برای بویی همش برای خوشروی میدونم که مشتریای پروین شاپ بسیار مرا تماشا میکنن. دخترکو مشتریای پروین شاپ اینا акция کلون سر دادگی پروینه اینمی 3 روز شما اوسپت کنین بیاین اینمی طولی 3 روز چیزی که یک تای دتای موندگی باور کنین نرخ زور کتی پیشنهاد کرده است مرامت. از گراندیوزنی акция قفون نمونن. دخترها نگاه کنین برندی بیت کوین برای که 1200 سومون کم نیسته پروین شاپ акция سر دادگی. акция 3 روزه یا فقط یک تای دو تای موندگن ممکن یک روز تمام شوه. خلاصه دخترها اوسپت کنین کدامش میگیرن برای فسانه همگی 699 سومون شدگی. دخترها همش برندای مشهورن. اینا جزلاین ببینن چه خوش روی اینا دیدن. دخترها همش برای ترکیه و دبی یا جاز دبی هم است یگونتاش یا همش ترکیه همش ترکیه من اینا ببینن چه خوش روی اینا بیت کوینای اوریجینال. مقصد همه 699 سومونی شدگی. دخترها راحت میکنن اگر بگیرن این نرخ کو باور کنن نرخی بهترینه. من رقمشو میمونم در کارتون باشم مراجعت کنین میبرنتونه. انا 400 سومون یم ترکیه یا یم بری ترکیه اوریجینال. دخترها همراه کپیالوکس هم نوار گرفتگیم کو اینا ترکیه اوریجینال در کارتون باشه پروین شاپ داره. انا بعد این بروکای ترکیه کی 200 چند سومای کو اینا پروین شاپ 100 سومی کردگی یا 100 سومون اوسپت کنین پدراسکوویاش موندگی. خلاصه رقمش هست لکه خلاطا رو بگیرین کو رحمت میگن. دخترها برای که خیلی نرخ دیگه یگان جدا نیست باور کنین این نرخ ترکیه دم ارزان داده است.
ҳамагӣ 4 рӯз духтаро як акция давом мекунад. Шумо як бор бинед турецки киртои фасоне ки 500 сомон будан дар Парвинашоп 4 рӯза акция рафтестай 399 сомон шидагай. Качестваш люксай, бовар кунед, качестваш зури бадай туркиян. мана марамат ҳозир сезони ҳамино омад, ҳеч намешаванд. бовар мекунед ҳаминора якта мегирен ку шушта шушта чанд сол мепӯшен. ина ин нарх ягон ҷода нестай 399 сомон. духтаро агар бигирен ку бурд мекунен. ҳозирашта бори нав қабул кардагиай размерора дори ҳозирашта размерош ҳастай. марамат дира бинен охи чухи фасонакай. ана баъд инаи моделам ҳастай духтарако. баъд инчунин анаи халатора бинен. диден дизайнои навш бо омадагиай Шанел, Миу Миу, Дождик. ино ҳамаш борои ваян Туркия на? мана марамат духтарако турки нархшон медонен. ино айн 100 сомон арзон намеёвӣ. ҳамин ягон ҷо агар акция шава 700 сомон ягон рӯза акция меша. лекин Парвинашоп 4 рӯза акция сар додагай 599 сомон. бовар мекунен 599 сомон. ина бурд мекунен духтарако. бисёриё медонем ки анам хали орзуи анам хали халат харидан доштан. ина и шанс аз даст натиен тамошо бино. лекин размераш ки яктаи дутаи мондагай аз ино. ино кам мондагай медонем наворда хушуна омаде. саш мо нависен расмоша партоятона як буракак биненда духтарако. ина расчётотона бигирен. агар анам хел безрукавка курткачои хушру дар кортон боша аксияи 4 рӯза дар Парвинашоп рафтеста ина успет кунен биёен бихарен. духтаро нигоҳ кунен. борое ки 1000 сомон кам нест ку дар Парвинашоп ҳозир 4 рӯза аксияда чанд сом 599 сомон турецки оригинало. леки размер мондаги нестай духтаро яктаи дутаяй барои авай 599 сомон. анаи халатош турецки оригиналояй. бовар кунен нархи бори Тошкент додестиян 199 сомона. мана 199 сомон. ина ино 599 сомон. ян хушрӯй ҳастанд ки баъд ина ваяй ку жимпирои Клаудияра ҳама медона ки чанд сумай. ҳозир боша акцияда чанд сум шид? 650 сомон. ира то 1900 мефурӯшанд. ина 650 сомони жимпиракои Клаудияра турецки оригиналлора ҳам безрукавкаш аст, ҳам жимпираш аст. биёен бинен харидорӣ кунен духтаро. баъд ин хел двойкаҳои вилвет ҳам ҳаста. иё чанд пулян? 700 сомон. духтаро борои Парвинашопа ҳама медона ки худаш меёра. бори бренд ҷудо карда меёра. ина марамат ҳозир акция сар додагай 4 рӯза. ҳар он чизе дора. киртаяй материала чизе ки боша ку духтаро. ина биёен нархи арзон кати ҳозир пешниҳод кардестай успет кунен. хушруги ёра бинен охи духтаро. ҳамаш бори туркияй. бори оригинал. ина марҳамат каседа дар кора. инаи БТС ҳама медона ки чӣ хеле фирмаяю чияй. ҳозир акция эълон кардагиай Парвинашоп. ина нигоҳ кунен духтаро. дидани пека чӣ хеле хушрӯай. акция эълон кардагиай Парвинашоп нархҳои тамоми намуди инамхе кирта двойка чизе ки ҳаст ку. ина то инам ҷара то охира. то охира 699 сомон шудагай. ҳамиё чанд сум будан пеш? ино 850 будан. 850 сомон буд. и 1000 сум. ина ино 1000 сум будай. ҳозир кадоми ирша мегирен 699 сомон. марамат ҳамира як бурак ба қад нишон тае. ай дига цвечам астай духтаро. лекин расчётотона бигирен ки яктаи дутаяй барои авай хеле акция дафтидагай. марамат ира бинен охи брукошон катияй бо бренди БТС. мана турецки оригинал. духтарако хеле буракои хушрӯ бисёр дора Парвина. тамоми намуди борошта ҳозир акция рафтестай. ишам БТС ишам брукш катияй. ай дедона мондаги будай духтаро. ишам ҳам 699 сомонай. ина расчётотона бигирен касе ки борои оригинал кофтеста буд. марамат Парвинада нависен. агар размеротон туғри биёя ку духтаро бурд мекунен. нигоҳ кунен Парвинашоп акцияи зури зур дора. инам хел двойкои фасони турки. ваяя ипекои оригинал мана марҳамат турецки. баъд анаи бренди Глория иқои хушрӯчая духтароира бинен бренди Глория Дубай. анаи но ҳастай духтаро ипекои фасон ҳамаш 1000 чанд сума борай 1200 1300 сума борай 899 сомон кардагай Парвинашоп. мана марамат успет кунен духтарако. дар кортон боша дархост кунен доставкатон кунан. ёки биёен аз наздик як бор боша биненда хитон мефаҳмен. Парвинашоп фақат бори оригинал мебиёра. баъд тез барои подписчико барои мисол муштариёш аксияи грандиозне дора. мана марамат дар кортон боша интихоб кунен доставкатон бикунан. ина мухлисои норка оригинал бо модели нави нав. ина як донагӣ мондагай. озимаш мода абзор мекунам кадомаш як донагӣ мондагай.
акция да ҳафтидай 250 сомон марамат Парвина шоп да метонен муроҷиат кунен хоҳен биён аз пеш бинен лекин яктаи мондагар аз чотутуна бигирен ина и чанд пулай 300 сомон и 300 сомон и размер дори а иш размер ҳаста ина ишам як дона мондагай 250 сомон духтаро ана бад ана ино 100 сомони шидагиай мана марҳамат ина миёям турецкия на иш бо Дубай бидиан духтаро ина Парвина шоп да акция рафтиста ишам 100 сомонай ишам баданай кросовки чӯшам хушрои сафед чамастай нигоҳ кунен и бори куҷояй Туркия мана 100 сомон духтарако ана бад бо ҳастай иҷада норкои ам хе мехдор 150 афша 150 сомон афшара хитон медонен чанд сумай ина марамат бо ина хел баландаки хушрӯш дарунуш массажор дора ду размер мондагай 150 сомони и вай норка чи 300 сомон ина и норка мехдорак 300 сомон ана бад иҷада бо хай дигар ном дошам ҳастай ина аз иноям метонен харидорӣ кунен ё чанд пуля 200 сомони ҳамаш и 1000 сомон ина духтаро бренди лароси ина 1000 сомон ана бад иш 200 сомон бад духтарако ҳозир пастели билёшам нишонтон метим Парвина шоп акция сар додагай ҳамаи борош арзон шидагай нигоҳ кунен полотенцои фасони хушрӯ ино чанд пулян 700 сомон 700 сомон вай комплектана комплектан духтаро нигоҳ кунен чихел комплектои фасон очабачаҳои хеле чандтагӣ доранд мана баъд ин хеле вай доранд покрывалои фасони турецкӣ вай оригинал гуфти гапо мана ин намудша бинен охи чихел хушрӯчаягӣ пюр дора ин қисма бинен духтаро диден хай диден чихел хушрӯвай кадомиша нархоша нафаҳмиден духтаро метавонен ки пижамарам 600 сомон 1000 сомон буд ана пижама 1000 сомон будай 600 сомон шидагай духтаро мана касе гирифтагай худаш медона ки бори чихелияю бори чихели брендай марабат ини материалорам ҳамаша Парвина шоп акция кадагия 199 сомони ина ино подарочниё духтаро ина оригинал бори Туркия 199 сом мана марабат аз инам чанд намуд астай духтаро метавонен муроҷиат кунен духтарако борои оригинала Парвина шоп акция кадагия нигоҳ кунен инами 499 сомонай бореки чанд сом буд 800 сомон буд ина борои оригинал двойкай дидем брукша анаи 400 чанд ишам 499 турецкиан духтаро каседа дар корай метавонен Парвина шоп да нависен бисёр бороша акция кардагай рости маҳқултон мешава баъд ин велуривиёяку ина духтаро оригиналоша ма ира копиялукша навор доштум ина оригиналша биден 699 сомон каседа дар корай Парвина шоп биёем Парвина шоп да акцияи зурафтестай ина размеротон дуруст бигира метонен харидорӣ кунен и чанд сумай ишам 699 сомони брукошон катяна мана ина мучам ҳаста ина мучам хушрӯчая диден духтаро 699 сомон ана ба духтаро ина плаш ду размер мондагай 999 сомон якни мазор будай ана бад сумкои хушрӯви туркӣ намиёд турецкия на чанд сум будан чанд сум шидан 400 будан 250 сомон ина 400 сомон буд 250 сомон шид марамад ина нарха хай диден хитон ҳамаш туркиё необычни фасонои хушрӯ ана баъд ини тараф даям ҳамхе пояфзолу сумкои комплектам ҳастай ва ё чандиан 350 сомони 350 сомон диден духтаро чихел хушрӯан ина ёш 350 и ёш 500 сомони ана иҷа пояфзол дораку чи комплект 700 сомони ина комплект 700 сомон арусако анами навори мара то охира тамошо кунед нигоҳ кунед и хели акция и хели нархку ягон ҷода нестай турецки оригинал халатои туркии беҳад гуфти гапо ки зури зур нархошон 400 сомон буд ҳозир 250 сомон шид медонен барои чи барое ки размер мондагӣ нестай яктаи дутаияй ина успед кунен и акцияш ҳамагӣ 4 рӯз давом мекунад Парвина шопа успед кунен ина хоҳен биёен бинен хоҳен нависен доставкатон кунанд 250 сомон кадомеша мегирен 250 сомон то амҷара то ин амҷара 250 сомон анаи боша 350 сомон и брендаш и пеш чанд сум буд 450 буд ина акцияи 4 рӯзада иам афтидагай 350 сомон дидена духтаро 250 350 ина инош боша 450 сомонош и ҳамуое ки ино 600 буд ку борои вай эксклюзиве ки нав омадагай ҳам хелиое дидем духтаро чихе фасонакай рақамоша мемонум ҳози ҳамин Парвина шоп чизе дора арзон кардагай иш чандай ина пеш чанд
1800 буде 1500 сомон. اینا دخترها 1500 سومون اوریجینال شای و پروین شاپ بسیاری کلینتا میدونن اینا مرامه دخترکو اگر تماشا داشته باشین میدونین که فقط برای خودش میاره جدا کرده میاره هم ترکیه هم مثال دبی خودش جدا کرده میاره به یگون پدلکا بوری اوریجینال یکم دسته